السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل أعظم كتاب هو القرآن الكريم، من أعظم مكان هو اللوح المحفوظ، بأعظم ملك هو الأمين جبريل، وفي أعظم شهر شهر رمضان، وفي أعظم غار غار حراء، وفي أعظم ليلة ليلة القدر، وإلى أعظم نبي محمد مسك الختام وخير الأنام. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على خير البرية محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma baada, watukufu ngamjibu ze salamu mzira wonyonsi pia ze salamu mwahasa mwazira yabo ngamriditse na nizijibu nambi wa alaikumusalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngani mreyoni salamu banyu ni mwambieni nyonsi pia assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wadadahatu, wanashohatu, wanaume mashababi, wababahatu, wanahatu, wanashewatu, risari waswili yala masihu matukufu, risanga sina mori waswili yala masihu ya vumbulwa uharimwa ye Qur'ani khairum min alfi shahr. Ula wananeze dalili rijoka uzeleza nizwe masahaba wa mtume wazamba neze proevu rilonizo za vumbulwa. Ukaye masihu ya leo yanu ye masihu ushelewa yetumu ya 27 ya 27 yanude masihu ya hela ilatul qadri. Ula wana nizo masahaba wajoka ureleza rijoka uziona abasainu yanunda la masihu ya hebahati ya mwanadamu, inunda ila shansi ya mwanadamu, inunda ila mwanadamu ya tamaniyo ya kenamo ya waswili masihu hamanda yanu. Ebidiri fanyeje masihu yanu ngarjo uzidunga abasainu yeze sura mwanadamu ya jo usoma masihu ya leo ekaritimize darasa bofundi erisome surwa hindini, yerisome surwa hindi na surwa hindini bofundi, erisome dua hindine masihu ya leo, eze swala rjo swali bofundi masihu ya leo, eriswali swala hindi, yeriswali qiyamul laili uswali waje, yeriswali raka mbili za haja uswali waje, yeriswali za utubia eriswali ndayibi bofundi. Haukaze swala zo zinji ze ibada zo zinji enda yibi rjo fanya masihu ya leo yanu, enga rjo fanya ibada hindine masihu ya leo yanu. O wanasho hatuba watojoka ujua wa swali engwa ufanya ibada hindini masihu ya leo, na uko anaka ujua waswali wonsi pia ngwajo ujua ezabidi wazifanye ye masihu ya leo yanu masihu matukufu. Rahane janjia ugharimwa darasa ngaromba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yarinike tawfiki, yarinike bahati ya jailie ye masihu ya leo uhonda botasi ye lailatul qadri irihele sonsi pia Mwenyezi Mungu najele masihu ya leo yanu uhonda bwa subuhi wal fajiri haina mzimandasi ya helewa ne lailatul qadr. Lailatul qadr iriheleye homa lahoni hatu, lailatul qadr iriheleye homisirini, lailatul qadr iriheleye mobiro, lailatul qadr iriheleye muhazini, lailatul qadr iriheleye masihu ya leo yanu rasi rowana rowarizaya rowababa rowadzaze rowandwasha hatu rowana hatu. Mwenyezi Mungu najailie ye lailatul qadr iriheleye rido zamba hadisi ya ukana bofu wa lailatul qadrini helea. Mwenyezi Mungu najailie rido zamba hadisi haina mzimandasi banu ya do zamba hadisi ya je do zamba hadisi ukabofu lailatul qadrini helea ba alhamdulillah hizo
na kutaha tsika hule bofundi alhamdulillah lailatul qadri ni hele ya bofundi haina mrambe bofu alhamdulillah lailatul qadri ni hele ya Mwenyezi Mungu na jailie lailatul qadri irehele sonti pia Mwenyezi Mungu yarininke bahati yarininke chance ya ushinda rihunde utukufu wa lailatul qadri ngarjo ujua eziko ujiri emasihu ya leo yanu emasihu ya leo yanu obo ujiri nrongo hindini ho mbinguni ebo ujiri nrongo hindini harimo ezibande zansi eze nrongo ziko ujiri duniani emasihu ya leo hindini yemana yambiloka amruha hundu lailatul qadri awi wahaba hatisha lailatul qadri yimhele ya emana wendini eye uhunda hindini eze faida hindini eze chance hindini ngarduzi wona o wakati ndawunu wo na mjipange nyonsi pia mruya waneneze ruku mrati kubalie nafusi ishindi mndu ngamjoka ngabo wakoka na ruku zinji ngabo kwa usiuga haraka leo mndu na wanene roho mndu na wanene nafusi hauka Mwenyezi Mungu hamba inna nafsa la amaratum bisu nafusi yo amrisha mndu yafanye nayi haizo na riwane ne roho haini mwanadamu ngena mna shetani hozungoni hahe yakulazimisha mndu yafanye nayi yemazetwani wafungwa shawola ulozungoni haho wokaja fungwa uongu tsodunga mndu haini mahala mndu yendawo wandu wao ulazimisha mndu yafanye nayi hata mtume sallallahu alayhi wasallam hauzisiwo ka hata anta hata wewe bo mtume ngawe namna shetani yabe wajadu uswaliti mtumamba hata mimi ngamina ye sha aslama shewa hangu uo hasilimu yetso ni amrisha eza utoyi Mungu yani haina mndu ngena mna shetani yakuja hado swaliti mndu yafanye nayi yatemndu lemevu yatemndu ruku mndu asiuge basi mtume hamba hata yeye ngena yesha ewa hahe hasilimu ewa mtume hasilimu hasalimu amri subhanallahi alazim mtume sallallahu alayhi wasallam aizo ngardonji ya basa randise idarasa ezahuse masiku ya leo na humjulizani o wadadahatu o wababahatu o wanzawa dunge idarasa harimwaze televizio o malahoni hao ngwajujua watape esheni yambwao Said Muhammad Jibril ngwajuona direct o harimwa emalaho ya hao haina mruwanzo ya dunge edarasa harimwa ye televizio hoda honi haya yani katsi na Facebook katurumia Facebook shangwanzo ya dunge darasa harimwe televizio hoda honi o walona ze YouTube warumiao ze Freebox walona ze Freebox walona ze SFR walona haina abon mamloni hoda honi mrumi yao etele mrungwanzo ya dunge idarasa harimwe television ngujojua ya tape yesheni ya mbwao Said Muhammad Jibril mrungujojua ya dunge undirect utsudunga undirect ngujojua ya linde eko wananyasi wakuta YouTube tsena bao wakuti yeke darasa hisa miongoni mwao mwananyasi Abu Hanifa mraja angalie darasa ayisonga wakuti harimwa YouTube eke darasa hisa yesheni ambao Sheikh Jibril ngabo sheni zinji miongoni mwizo ngabo ambao Sheikh Jibril weti ya zedarasa ekaya sartimizi wandolo YouTube wado angalia sha haini wanzo ya dunge direct madamu wananyasi wokwa wahiwa yibitsa direct YouTube wokwa yibitsa direct harmaze teleze sheni sha womiza hisa ngewatia demana rabua sheni ya ushinda wanruwa dunge undirect ribu wa sheni ya ushinda ewanzo ya dunga rimwaze televizio hoda honi ya dodunga direct esheniyo yohambwa Said Muhammad Jibril ngamdo juwa mtape mdunge omalahoni hanyu nyonsi pia ze teknoloji hizo Mwenyezi Mungu haziveha rejeri zirumie risaidie dini ya hahe haina ulona msomo na baleyaji haina ulona ilmu na baleyaji haina ulona teknoloji na baleyaji haina mndu na tsangele funvula hahe harimwaze teknoloji zinu iliye dini yeneye ili risaidie uislamu shainu ti teknoloji ya utsorumia harimo ofisi difu na uchafu shazinu ndongo njema zaher watukufu narinjie o harimwa edarasa بواتكفو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا
أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر أنزلناه في ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا 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 اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وزوجاتنا وأهلنا وأولادنا من النار اللهم وفق لنا ليلة القدر اللهم وفق لنا ليلة القدر اللهم اكتب لنا ليلة القدر اللهم وفق لنا ليلة القدر اللهم وفق لنا ليلة القدر اللهم وفق لنا ليلة القدر وفقها لنا اللهم اكتبها لنا اكتبها لنا اكتب ليلة القدر لنا اللهم اكتب ليلة القدر لنا اللهم وفقها لنا اللهم وفقها لنا ليلة القدر يا الله اكتبها لنا اللهم اكتبها لنا خيرا من 1000 شهر 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 اللهم اكتبها لنا بركات اكتبها لنا رزقا كثيرا اكتب لها لنا مغفرة اكتبها لنا مغفرة اكتبها لنا رحمة اكتب لنا ليلة القدر لنا رحمة اجعل ليلة القدر لنا رحمة اجعل ليلة القدر لنا مغفرة اجعل ليلة القدر لنا عتقا من النار
اجعل ليلة القدر لنا عتقا من النار، اجعل ليلة القدر لنا مفتاحا لنا للأبواب الخير، مفتاحا لنا للرزق الكثير، مفتاحا لنا للرزق، مفتاحا لنا للصحة، مفتاحا لنا للرزق، مفتاحا لنا لتيسير الأمور وتفرج الهموم وتفرج الكربات يا ذا الجلال والإكرام. يا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير، ولا حول لنا ولا قوة لنا إلا بك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngurambio harimwa ye Qur'ani ya hahe narishie ze aya zele zao emasihu ya leo yanu ya he Lailatul Qadr. Rijue eziko ujiriho mbinguni no harimwa ye ardhi emasihu ya leo yanu. Nangabo wajohu zisa efundi ngo wambonde masihu ya leo yanu. Na mtume hambari tsahe ye Lailatul Qadri izensi hukume za mwisho za he Ramadhani yefundi ngojo kaurelezaje uke masihu ya leo yano ngaringa siharimwa Lailatul Qadri bofundi. Na mtume sallallahu alayhi wasallama harambia ukana Lailatul Qadri ritsahe masihu harimwaze dijuru za mwisho. Yesu alayonsu ijibu mimi, Yesu alayongari rejezao mtume sallallahu alayhi wasallama yambari tsahe Lailatul Qadri zensukume za mwisho za he Ramadan. Yesu alayongari rejezao masahaba wahahe ngarejezao owayenshi wona mtume, ngarejezao owakawona mtume, ndo wajuri jibule suala hilo la hema siku ya leo ya he 20 na mfukare, na warijibule suala ngereleze ziko ujire masiku ya leo. Na warijibu le suala iloranzi ingereleze ye bahati ya hemru ya helewa ne Lailatul Qadr. Ukemrola unruhazi, mrola jiliwani marizika unru mmea unru jao zetabu ya kanizo zilawa hatso hunde Lailatul Qadr bofundi. Ye mrola abofu ya Lailatul Qadr itori hele ya bofundi. Ye mruo ya mbiloka hahelewa Lailatul Qadr imheleya iheleyo wana eyabo yo kumheleya jebo fundi ezo ujaje bofundi ngarjuzi waswili dava sayino yeri somendi ne masihu ya leo yeze surwanda zivir jo soma yedu wandazi yeze solar jo swali leo ndazi na rende hamwemweo na rende hatartibu watina fijo na rejezele sualela mwando yengo wamboka masihu ya leo yanunga bo Lailatul Qadr bofundi na wakaija fikse wa usiku tikwambie ke masihu ya leo yanu Lailatul Qadr uzijibu tsindami na rejei sahaba wa mtume wambwa Ubay ibn Ka'b le suala li rejei sahaba wa mtume wambwa uparwa Ubay ibn Ka'b ya sahaba uo wa sahaba ujulo yakausoma Qur'ani nro uende sahaba wambwa Ubay ibn Ka'b wahaka usoma Qur'anin iwasili daraja Ubay ibn Ka'b ranzori muzi sele suala la hema sihu ya leo yan yetumu ya 26 ye masihu shelewe 27 yanu ngorambio jene Lailatul Qadr masihu yan ngarejezawe sahaba wamba Ubay ibn Ka'b ni hadithi yivumbulwa ni Imamul Bukhari. Yoti hadithi ya vumbulwa harimwa shiojo kamba dhaifu feblu au tifeblu ya hadithi ngiyo harimwa sahihi al-Bukhari ya hadithi tena ngiyo harimwa ya sahihi Muslim yivumbulwa ni Muslim rawahu Muslim irdivumbulwa ni Imamul Bukhari ya hadithi ngurambio je sahaba woy ikawe daraja ya wasili ne imani ne ilmu no usoma Qur'ani hahe. ووقتي سورة البينة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ووقتي سورة يادزوبة وقت Mwenyezi Mungu yaveshe ya mtume yesura hiyo lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina munfakin. Bas wakati sura ya Zuba mtume Muhammad harambio mtume harohoda hodi mtume abeze fijo masahaba shanga ezajirindi abana mnidunge ezajirindi yanga mwende kun mtume haroha indata hoda honi ha Ubay ibn Ka'b
mtume haroha habala fijo hendata waswili hodahoni ha Ubay ibn Ka'b ashangamba ya Rasulullah ezajirindi bo mtume amba tsere wa suratul bayina lam yakun ya sura yo tsere wa basa Mwenyezi Mungu waye ya umbe dunia hanambia mi mtume ni jenitende nisome uishie bo Ubay ngeni some wanrupi ya waishi ya Allah yemsamhisiye daraja he sahaba rimuzisa wale suala ujoka urijibu leo yemsanganyi makina ukamti makini utujafikiri wayimru basi de ujibu le suala hilo utujafikiri wamba mru basi ujamba aboyo petetri aboyo engo ngamwishi yawe emru yemru ujoka urijibu le suala uhusema sihu ya leo yanu ya Lailatul Qadr ujoka urijibu le suala mtume haire wa sura ya Qur'ani hambiwa yende yasome uwo yatenda ishieranzi ngeyende yasome yo wanru ya sahaba wahamba ya Rasulullah Mwenyezi Mungu hanivumbu wale dzina la hangu mimi swafi ya sahaba shanga ono bizarre hamba Mwenyezi Mungu hanivumbu wale dzina langu swafi au Mwenyezi Mungu amba enda some ya sahaba basi bomtu ye Mwenyezi Mungu hatuambe enda some sahaba wa hago au Mwenyezi Mungu anivumbu wale dzina swafi ho mbinguni harimwe malaika Mungu anivumbu hamba Ubay ibn Ka'b mtume hamba naam Mwenyezi Mungu hahuvumbua hamba nje ni usomeye bo Ubay ibn Ka'b mungunde ya hamba nije ni usomeye wishi Ubay ibn Ka'b asibonsi yo furaha hasujudi hasibonsi hasujudi hashukura Mungu amba alhamdulillah yende hata Mungu yaniumbade yanivumbua bo yanivumbua kata nivumbua kama mrumui shahani vumbua ka njeni somewe Qur'ani nishiye bani usomando ya usomando Qur'an yani yekangu some Qur'ani ya malaika wakaujibiwa wanadamu wakaujibiwa uiswahaba mhundororo uiswahaba ulona daraja hamba Mwenyezi Mungu anivumbua bo mtume bana Mwenyezi Mungu uvumbu wako mbinguni hamba bo mtume Muhammad enda some sura hiyo shamrutende wasomeye Ubay ibn Ka'b rangu nge usomeye wantu abo msamhisi eswahaba ni mvumbu wao bomsamhisi kawaiti mru wa mafiti muhisi kawaiti mru wa batani waitimba mrubas waitimru yasoma mahamili na mahamira rujo kamba jawambe jawno waitimru yasoma hamitsano mahakume ujamba eyo faible ti faible woiswahaba ulona daraja za juu hauzisiwa isahaba wongura mbiyar muhadithi ya rengwani Imamul Bukhari halaba isahaba watsanganya wanru hamba uqsim hamba ahlifu billah haba ngani mlabiyon inna laylatul qadr laylatu 27 min Ramadan hamba laqad urritu hamba tsonesiwa hamba tsilala tsonesiwa uke laylatul qadr ngiyo emasihu ya heaven set ya mwezi wa Ramadan uzambondo Ubay ibn Ka'b mbatujoka na dutu kabofu yebani le warifanya jitihadi basi bofu yabo lewo wandu kwatsungamba Laylatul Qadr kabati yabo yo peut-être chawa utihadalwa peut-être uti zingare masuya leo ya zingarendo yavame urlavo kajamba basi halava nguri labio hamba ahlifu billah Ubay ibn Ka'b hamba ahlifu billah hamba ngani mlavioni hele dzina la Mungu yombe dunia hamba ngani mlavioni Mwenyezi Mungu yombe dunia uka lailatu 7 min la 27 uka emasiku ya mwezi 27 ya 27 ikaude masiku ya leo ya nurulona ya ikaonde masiku yanu ritowe darasai ikaonde masiku matukufu yanu rilo hashiri riyavumbua yanu halava sahaba wamba wallahi ngani mlaviyon uke masiku yao nde masiku ya 20 na mfukari ya mwezi wa Ramadhan wasahaba mtu majibu le swali na rinjari mwa hadithi ya bili tena hadithi ya bili ngionda hubi tena hadithi ya bili irengwa ni Muslim erdi tena ivumbulwa ni Imamul Bukhari hadithi ya bili hadithi ya bili ivumbulwa ni Imamul Bukhari yeshele wanzo ya uzis engiyonda ngiyo harimweshi yo shambao Imamul Bukhari Sahih Bukhari
hadithi ngionda humeshalebo fundir ndera itsa ngiyo harimu ye Muslim anna unasan ra'aw fil manam laylata as-sabi wal 20 annaha laylatul qadr fa ataw ila rasulillah sallam ngabo wanro wakati wa mtume walalabo masihu basibo walala waonesi watabirin basi waoneswa tabirini waonesiwa ye lailatul qadri ukangiwe masihu yala ya 20 nanfukare wajuha wala muhabala hay waronesiwa ukaleo de masalatul qadri yele mwezi ngamba leo de maso 20 mfukare wajuha wandiso swali wandiso some Qur'an wandiso mbaze dua waomboze dua wasome Qur'an waomboze dua hata walfajiri wende bo waswali asubuhi waambia mtume ka ya Rasulullah ronesiwa jana rikaurila la kaufuma mbabe ronesiwa tabirin ukande masalatul qadri ukelatul qadri ngabirao yalatul qadri sangabirao mtume ronesiwa jana eza habari zote mtumamba na muendelee na mzitsage batimwambia nukade zentu za mwisho za Ramadhan mtume kajambia tijao mtume kajamba ntijao mtume kajambia kama bandrabu mtume kajamba hizo ndrabu mtumamba timwambia nizo mtumamba timwambia nizo ukana mtsahe lailatul qadri zentu za mwisho za Ramadhan la timwambia nirangu hali mtume ngwambia timwambia nirangu hali hizo timwambia nizo rangu hali ukana mtsahe lailatul qadri zentsihu ya masihu ya mwisho ya Ramadhan ngamjopara zentsihu za mwisho za Ramadhan basi wanwambe ndini walala waonesiwa ikande masihu ya heaven set ya homo za Ramadhan da waonesiwa watu habotasi wakaenda wambie mtume sallallahu alayhi wasallam aizo ekarudo anzarangali ilirjo unjiyari mwelezeni o utukufu wa hema siku yanu neziko ujiripi ye masiku yanu isheler tujodoletsa haku tujodorejeza haku ye numero 2 na nzori mwambieni na mwangalo harimwa ye Qur'an ekaudo anza usomeze aya zilo harimwe Qur'an sonti pia narangaleze aya yeze aya zambaji angale aya yinu inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr lailatul qadr wazaze harufu hizo wazaze lettres wazaze lettre 1 2 3 4 ngamuhambi yobo mwana mshohangu bomzaza hangu bo shababi mwanamme bombaba bomoto bomsohafu angale inna anzalnahu ni waze wadzima minawe uangale sekreransi ngerjeri tafsiri relezezi joka ujire masiku ya leo nezeba hati zivumbulao na ila ukawa hahele wanelatul qadri mana wendrini kama kin shanga mwanzo uwazeze letri basi wazaze letr inna anzalnahu fi lailatul qadr hakika rizubisa ya Qur'ani ya masihu lailatul qadr ya masihu ya lailatul qadr khairun min alf shahr yo kairahana milmua yo kairahana mezishihu wama adraka engojuo ma enda hivi lailatul qadr yo lailatul qadr basi ya lailatul qadr yo ekawazaze shifrizo wazaze harufu hizo alifu nen alif inna nun na alif izondaru inna waze alifu na nuni an na zali za na lamu na ya waza na an za na uvurele alifu yomfukare hu fi la til qadr wazaze harufu hizo udohenda baseka wasilia frazi yakahuzisa Mwenyezi Mungu yambokana wama adraka engo jobo mtume ma lailatul qadr ya lailatul qadr yonda hivi basi ya response Mungu yakawamba hamba lailatul qadr baseka udongala yeye lailatul qadr ye masiku yawo baseka wangalale kalima lailatul qadr yeye ilobo harimweze la muzo leila ye ilobo harimweze la muzombili yone sawka ye masiku yawo yonde harufu ya 27 yonde harufu ya 27 yonde shifru ya 27 yonde lettre ya 27 kahwandi somandongo wazo za lettre za inna anzalnahu
huwasilile kalima Mwenyezi Mungu yakaujana response yakaurambia uka lailatul qadri khairun min alf shahr basi ye lailatu ye masigu yao basi kaudo wasulile kalima ye masigu yao basi yeye ilobo hari mwezela muzombili zamba ye masigu yao yonde lettre ya 27 yonde lettre ya 20 na mfukari yonde lettre ya 27 subhana aljalil alkabir almutaal subhana alkabir aljalil almutaal Mwenyezi Mungu yarihana mo hatarlona musuko leo subhanallah aljalil alkabir almutaal karibode borlona mora wasule masigu ya leo ya wangabi wajanza wakena mo wasule masigu yan no was wangabi walomo la pitali watujwezi jiro duniani watulwa mashino zungoni hao watujwezi virao yesi ngasinamo rikatsinga rishilo darasa rijuhea bori swati rijuhea bori wombeze dua alhamdulillahi rabbil alamin abo Mungu yarihana mo karibode Mungu atsoriehana mo rizambao bo Mungu yarihana mo rilona mo rizambao yatsukaba nrilala wayatsukaba ne masiku ya nrilala ngarusuha wayatsukaba ne masiku yano ngasilapita liritulwa mashini wayatsukaba ne masiku yano ngasihari mahali nziro kartujwe hwezibirao kartujwe hwelatul qadri yendao kartujwe hwezibirao kartujwe tabaroko alhamdulillahi rabbil alamin ruhimi dabo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ngabo wajohanza wakena zinu kwa tsinizo ngabo wajohanza wahundeze neema zinu kwa tsinizo alhamdulillahi rabbil alamin erikada alhamdulillah lailatul qadr alhamdulillah Mwenyezi Mungu mtukufu warejela lona mo rawasule masiku yanu rizambao rifanyao darasa rishiliao darasa rifumbao Mungu alhamdulillah Mwenyezi Mungu ruhimidia Mwenyezi Mungu ruhimidia Mwenyezi Mungu wariumba ruhimidia anta Allahul jalilul kabirul mutaal watukufuna rendeleye ze habari haukanga soharima emasiku ya he lailatul qadr ye numero ne lettre ya 27 lailatul qadr khairun min alf shahr watukufu ngarendao hambabi bazanongo kasinyangu ilirjo uzizwe yanro ilirjo uzijuwanro Mwenyezi Mungu ngurambio kana lailatul qadr ye masiku ya he lailatul qadr khairun min alf shahr yoka rahana milmua yokairi rahana milmua zabari hindi niya lokairi rahana milmua zabari hindi na lokairi rahana mezishihwi na rejeze situasio hamtume riwone suala talino la vumbulwa ni Ibn Abbas la vumbulwa ni masahaba wasatena na reje Imamu Tabari na riwone Imamu Tabari yesu ala linu ulijibu Ibn Abbas basa ulijibu Imamu Tabari ngamreje suala la vumbulwa ni Imamu Tabari eri mreje irambe mtume hakansene sahaba wa mtuma vumbu wa wandu habanga bondu wenji wakaura Mungu mengoni mwaunga badambu wa Huzqiyal Huzqiyal umri akaura Mungu mahamengo minane jumora Mungu wafanya ibada mtuma kanseni masahaba ngwambie masahaba wandu wara Mungu mtume ngwambo ngabondu wara Mungu ngabondu wafanya ibada 80 mahamengo minane maha 80 jumoto fanya ibada kwa jafanya madhambi kwa tinata madhambi wakawiyafanya watoka harimwa swala wakaharimwa tumu wakaharimwa dua kwa tina madhambi wayafanya mahamengo minane ngabo walona 80 ama jumoto renda njeba ema sahaba wamba kwa abode masahaba wa mtu nambaye kwa abodo wandu wao bo mtu mahamengo minane wakaujumo swali na ufunga na ufanya njema kwa tina madhambi mtamba kwa tina madhambi kwa jafanya madhambi ambao kwa jafanya madhambi hayo watoibitsa harimofanya njema na ibada na khairi kwa tina hata madhambi 80 ya kamil jumo tofanya ibada masahaba ambaye kwa abodo wandu wao eti bahati yo bahati bomtume bado wandu wao hundu bahati bade bahati yo tigale edaika Jibrilu alayhi salam halo harima zambi nguzo mfukare habale mabiho ya hahe matukufu yenda wambio matukufu majamalifu edaika Jibrilu yatiru hasahewuha habala zambio halo harimo wingu wa fukare halo harimo wingu wa septième halo harimo septième ciel halo mbinguni ho hadzubo hamtume hadzubo hamtume hambaje hamba ya Rasulullah tirumani Mwenyezi Mungu
euruma uje wambeje tena ya daika Jibril mtukufu euruma uje wambe Jibril ambia mtuno katsirumwa ni Mwenyezi Mungu njeni wambie habari wambie masahaba wako wao wambie ummati wako ya Rasulullah rambie rishie Jibril amba ya Rasulullah Mwenyezi Mungu nrumu njeni wambioka owanru walobano ngwamba wakana ngabo wanru wakaya wakawabuda Mwenyezi Mungu mahamengo minane 80 watsina madhambi juma swala na ibada basi Mwenyezi Mungu wambio bo mtuno kana hasahani balili yakado hanikale kado hilo njeni hunikebo mtume uniko ummati wa hao masihu mazima yambao Lailatul Qadr ya masihu yao yajofanya ibada masihu yao hashindi o wafanya za ibada ya mahamengo minane ya Allah ya ilahi يا إلهي ما هذا ما الذي أسمعه وما الذي أراه ما الذي أسمعه وما الذي أراه ما الذي يجري في الكون ما الذي يجري ما هذا الكرم ما هذا الكرم ما هذا الكرم سبحانك ربي سبحانك ربي يا الله سبحانك ربي يا الله إلهي إلهي يا إلهي دايك جبريل ريبيت ورجز استياسونيشي rejezarishi ehombaje ye masahaba ngo atingotamani ye masahaba ngo ambao ekobodo wandu wao ekabode huzqiyan ekabode fulani wakauabuda Mungu mahamengo minane 80 jumofanya njema watukana hata madhambi hata alafa daika Jibrilu hujangwa mboje daika Jibrilu amba ya Rasulullah Mwenyezi Mungu aishaizwe masahaba wahamba haishaizwe wandu wahamba basi Mwenyezi Mungu anikakado ni jeni hoere yelo uniko ummati wa hao mtunamba eli likadondali lekado hilo tsini kwa sura tsainu nubeliliyeyo tsini kwa sura tsainu njeni usomeyeyo ye sura hiyo njeni huereyeyo ni hombi ukana mniki wa masihu mazima basi ye masihu mazima yao ngajo ushinda o wandu wafanya za ibada ye mahamengo minane ye masihu yao ngajo ushinda o wandu wao pia za ibada hizo kwa jafanya madhambi mahamengo minane wafanya njema mahamengo minane ye masihu yao basi ngajo ushinda ye jofanya ibada ye masihu yao hashindo wandu wao pia mtume Hasani kwe sura edeika Jibril ambe sura tsainu tibali atsikauherea balwani malaika tena hoibala balwani malaika tena Jibril bala delegation ya hezawadi ya hele kado ya he furaha ya kauja ya ummati Muhammad ya furaha ndaibino inna anzalnahu fi laylatil qadr wama adraka ma laylatul qadr ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر خير من 1000 شهر ليلة القدر خير من 1000 شهر ليلة القدر يوكاير رعنا مزيشيه تنزل الملائكة والروح فيها yemasihu yao malaika ngwa zubao hawinji harimwe ardh yemasihu yao ngaparao lailatul dhiq yemasihu yao ngaparao lailatul dhiq yemasihu yao ngaparao lailatul dhiq nde masihu masamivu de masihu ya lo sere tro sere zabarindi hauke malaika ngo wenjo harimashe bande chance e malaika he 7e cieli wadzubu e malaika he 6e cieli wadzubu e malaika wa he 5e ciel o wa he 4e ciel o wa he 3e ciel o wa he 1er ciel o wa he 2e ciel e malaika wa sawadzubu harimashe bande chance wabalwa ne chef wabalwa ne komanda wa hao e daika Jibril tanazzalul malaika ye masihu yawe malaika ngwa
Wajaza chevande chanti. Laylatul Diq. Des massifs massami, vous tresserez pas de place dans la terre. Pas de place dans la terre. Tout se plaît des anges. Tout se plaît des anges. Kavatimba place. Kavatimba nubo kazamdu. Wengo no kango kazomdu shawe malaika ukwatona bahani. Singaruo nawo kangono babandani hao ngono salo yako kauhala tapi wengono tapi shabo kutsuona malaika wajaya kabati plus ye malaika wasawa johari mwashe badeshati kabati plus kabati mba plus uroria kabati wengono kauroria tapi shabo malaika wasawa jaya wasawa halema biku banungo tsonda bojuma malaika banunga tsungo uroria malaika rehenda banunga tsungo enda harimo juma mabiho ya malaika malaika wasawa jaza kabati mba plus weraraho salo weraraho ndani wenja hondani ngonzo ulale udwanza ude plus malaika wasawa jaya kabati banu bobira kabati tanazzalul malaikatu waruhu fiha تنزل الملائكة والروح فيها malaika wadzubu wadungana neshef wao wadungana neshef ne komanda waheme komanda doladaika wamba Jibril waruhu fiha biidhni rabbihim ngwadzuba wahe idhni ya Mwenyezi Mungu min kulli amr ye masihu yao ngabali yao haina amri ganzore juwainu amri ndayibibo funti emana wendi min kulli amr malaika ngwadzuba we masihu yano masiku matukufu yano Lailatul Qadr yano ngwadzubawo haina amri ezino amri ndazi naruzisema sahaba warambiyero jawjua yebanu bofundi wala diungwamba uka hahelewane ba hata Lailatul Qadr hani Lailatul Qadr yimheleya yaboje bofundi ya Lailatul Qadr yimheleya ngaranzore lewe ya responsiyo ngiyo harimo le kalima lino mguyamba min kulli amr de le kalima hilo ngaljana we réponse min kulli amr ye min kulli amri yonde bale réponse ya Lailatul Qadr yonde bale réponse ya Lailatul Qadr ukawala ya hahundo Lailatul Qadr wala hawono Lailatul Qadr bas nde kalima hilo min kulli amr yabondo balo omnonfu Lailatul Qadr yabondo balo omnonfu le kondo kondo la Lailatul Qadr namna jabo fundi haukana le kalima yilo hamba min kulli amr ye malaika ngwadzubawo ngwabaliyawo haina amri zalo hamgu amri ndazi malaika wakobaliya udzubawo nti masihu yana malaika wobaliya ze amri udzubawo nti yezunu amri ndazi ogharimwa sura inraji ogharimwa suratu dukhani wiyo suratu dukhan Mwenyezi Mungu ardavumbu ngabo amri tena malaika wa udzuba wabaliyaze amri tena inna anzalna Mwenyezi Mungu avumbaze amri hamba wabaliyaze amri za Mungu udzuba ezino amri ndazi yezino ordre ndazi ça veut dire ordre amri dis ordre ngwabaleze ordre za Mungu udzuba hari mwa ezima dizanti masiku ya lewa masiku ya Lailatul Qadr malaika udzuba wabaliya amri obali ordre zaloham ezino ordre ndazi zavumbulo harima inna anzalna zavumbulo harima tsena harima ila sura yamba wa suratu dukhan Mwenyezi Mungu amba hamim walkitabil mubin inna anzalnahu hakikari zubise qur'aniyo fi lailatin mubaraka harima masihu yenza baraka fi lailatin mubaraka inna kuna mundhirin fiha yemasihu yao yufraqu kullu amrin ila amri tayinu jatil fiha masihu yao yufraq do usiku wako hanyisiwa min kulli amrin hakim haina amri haina ordre yilo nanrongo ezinda zize ordres malaika wakobalia masihu hay Lailatul Qadri wadzubu endasi na rejezeka stuye masahaba warjibu ntijibu mimi ritijeze shekhi fulana jibu no ritirejeze tijindo bajibu no ritirejeze tijindo bajibu na rejeze masahaba wa mtume wakawona mtume warijibu wao na warambie response yoka na wendi min kulli amr ngwabalia wa haina amri salam wajewani ko wanadamu waduambio ka amani hanyu na mrenge amri tizo ngwabalia wazi amri hizo wajodoambio wanduka salam amani hanyu na mrenge amri tizo na mrenge ordre tizarani kwani Mungu jerimniken salam hiya hatta matlifan ngwamba wazi amri zilanes atampaka itasik ezun amri ndazi na rejema sahaba randis Abdullah ibn Abbas rinike réponse Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab rinike réponse
ngaranzwe masahaba wanyindo mrinike responsa ukanyi mweshini na mtume rambie na mrambie bane mana banindi basi randi sa Abdullah ibn Abbas ya sahaba uambo Abdullah ibn Abbas ikawa yuparo habrul umma ndo de habr wonde fundi wonde le kondo hondo la ilmu Abdullah ibn Abbas yahambwa de le kondo hondo la ilmu de njizi ya ilmu de mnofu wa ilmu Abdullah ibn Abbas wakam na moto mtiti moto jeune na moto mtiti jeune na moto mtiti jeune basi Umar ibn Khattab yemona yakum tsengeleza hoson yakum hansi hoson Umar nzoka tsiun baba ntsutsa wando maduha azna banunga amheshimu ilmu nsonga la kawi moto mjuzi haru moto mtiti no yotsi dihon yoka ewe moto mtiti no Omar nsonga lo karibu na basi na moto mtiti hambanga mwangalo shande ilmu mgamnikayo kartsonga lo kaye moto ngarangalia shande ilmu Mwenyezi Mungu mnikayo Mwenyezi Mungu mtukuze Ibn Abbas nzokens hadum karibis basi Abdullah ibn Abbas hamba min kulli amr yamanabu min kulli amr amri zifumbulao zinikawe malaika wazibale uzuba ezinda zibi habaindini al-arzaq wal-ajal al-arzaq wal-ajal hamba zi amri zifumbulao hizo yawende marizika ho wanadamu malaika haina zijoka ufanyiha mwaha Abdullah ibn Umar ngwenjezo bahamba haina zijoka ufanyiha mwaha omwaha rangwe tumwinu hata mpakande tumu ya mwahani haina zijoka ujiri dunia niya zouzube masiku ya Lailatul Qadr ngoshekula mloka Lailatul Qadr imhelea ishia Lailatul Qadr imhelea ishia manabo haina zijoka ujiri dunia omwaha kamil rangwe Ramadhaniyinu hata Ramadhani jao yani entre Ramadan jusqu'à autre Ramadan toutes les ordres toutes les amrs ze amri pia zoudzuba masiku wa Lailatul Qadr haina zijoka ujiri dunia malaika wekangwa dzubao wauni kwaze amri neze decision za loha Mungu deze amri deze decision za loha Mwenyezi Mungu wazibali udzuba wajewa nike wandu wawa hunde bahatuka ulage hashira hunde bahati hunde Lailatul Qadr ngwabalia wazi amri haina zijoka ujiri waunono ejoka uona umahaula ejoka ulolo umahaula ejoka uzayo umahaula ya Allah yani masiku yalula yani masiku matukufu ya Allah min kulli amr pia zibalwa pia ngazuba masiku yanu ngazuba pia ejoka ulolo ejoka uzaya ya Allah ejoka uhunda hazi ejoka uhunda makaratasi ejoka uwa nyumba ejoka uhula gari ejoka ukana maisha ejoka ubwa biashara ejoka ukana maduka pia haina zijoka ujiri ya mwanadamu omwa hakami rangwe Ramadhaninu hata Ramadhani jao pia zouzube masiku ya Lailatul Qadr pia ngazuba ya Allah kuna Lailatul Qadr ya iriheleye masiku ya leo kuna Lailatul Qadr iriheleye masiku ya Allah قلت لي رهلايه يا الله يرهلايه بس يا رب العالمين تنزل من كل امر باذن ربهم من كل امر حين امر حين ذكر حين ديسيزيون زجوكا وجيرو عريمدو ناينو بيا يا بونغا تسنغو دزوبا اماسيغو Lailatul Qadr Mwenyezi Mungu ubadilizwa nzao harimu aya inroj ya suratul Ra'd Mwenyezi Mungu ngurambio harimu suratul Ra'd habaindini yamhu Allahu ma yasha Mwenyezi Mungu yaubadilizo yanzao wa yuthbit yaujwa thibitisha hanti zilanzao kana zikontinye yamhu Allahu ma yasha yaujwa habadilizo yanzao rahawe jazalo hombani mwamzazaho kwanzishwa mariziki ya fulani ya Lailatul Qadr ija yaujwa habadilizo yanzao hamba tikatsuni kama riziki babititi tuhandishia hombani ukangojoka jao kejao Lailatul Qadr ija ngamuhenjezo mariziki omhaunu tsubulia mariziki mandachi ya Allah ya salam yamhu Allahu ma yasha yaubadilizwa nzao nguto shashezwa nzao mbofu ibala karjamblo karanzishwe izo rarajazalo zanziwa bofu bala rira harajazalo zanziwa hombani wi zanziwa
bofu bala ramlo kariza ndongo pia zanzo homba zanziu shardamba yeubadilizwa nzao yeuzibadilini de lailatul qadr de masihu ya he lailatul qadr bloka wahatso ani haurauka hatso he lailatul qadr hatso helele udasha hay helele zabariri hau kan rambaka no parozaya hari maghafla hatso mira ha bes hatso lailatul qadr uamramba basi yatu imhele kudasha yo hau bofu wakaharimwa tabu wakaharimwa sofransi wemesha haka maziro yakasa sanya hata wanahahe wajuha watawa wanahe wa mransi wanahaka humtabisha basi harimwa segondi mkatujua wanahe warejoda hon wanawareje mdadzahao wajawandi swangala mdadzahao wanawahulie mdadzahao wabeha mdadzahao maka ukudusha zibari ha wanahe wanawa kama bandi wa mransi kwa jakana hajanaye wadungu vinyo na bange harimwa ghafla harimwa kumfa yakunu harimwa segondi lailatul qadri mhelea lailatul qadri itumhelea lailatul qadr itumhelea wanake warejoda hon wajawa mhulia gari wanake wambeha maka fulani kodo maka yombe hondo de mwanake umwanaka mwana harejoda hon halekelea mwana haba mashallah mwana hengufanyo hazi katika ufanya hazi abahi mwana unru hazi sijindo ba unru hazi fulani unru hazi aba hamza za mashallah mge mwema hasango ndo heji ngube homza za heji ngube homjomba heji ngulfa lailatul qadr mghelea yani min kulli amr من كل أمر بإذن ربهم من كل أمر يا الله حين أمري حين ذكري حين ديسيزيو إجوكا ولاوا حين ديسيزيو إجوكا ولاوا إجوكا وجيرومها كامل نجدزباوي مسيحيانو يا ليلة القدر fundende leo tirepete bazira ngoguzo zinchi no wakati ngomshashi ngaranzoro jweza ufanye masiku yano bofundi ye masiku yano rifanye emrufanya je masiku yano ansile fichu bo fureleze rifanye je masiku yano rihunde bahatiyo rihunde shansiyo erifanye imaranguri timize sura ransi imaritimize sura tanazzalu almalaikatu waruhu biidhni rabbihim min kulli amr bangaso harimwe amri ngasiba labo heze amri zuko uzube lailatul qadr ukafulani ngubono muhaun amri ngezuba fulani ngubono dola kamwade de mzadze fulani yabe homo la pitali pia yaba hiziwa hendeze la pitali kajabona amri saizube lailatul qadr imru wonge hashira basa mzadze wonge hashiri wala ulumade wala nge hashiri mgwabe hazi amri basi amri setolo ngubono muhaun ngujobon min kulli amr dole mtatawala naam nge hashiri malaika na mzube nambalezi amri mzube nge hashiri masuyan nguombo mngwe masuyan katushindo juga katushindo swal shomala kantsiba la bwalo mwade nge jumotomba zedu nge jumotomba za khair basi nambe amri bangujobono muhaun doktori basi ngubono muhaun ngono motola ya gujonda exam muhaun ngujo hundra exam omsafara ngujo kilo muhaun yesmu omsafara bas fulani hende msafara takatsukiri hende dahubina pashi hende nsi fulani hadungu haina nzeka tsukiri zedongo zibaziana lailatul qadr zubu zi amri zubu haina zjoka ujiromo hakamili nga zuba lailatul qadr haina zjoka ujiri masihu ya lailatul qadr nga zuba haina zjoka ujiromo hakamili watukuf mengoni mwe konseina nzoni mnikeni ngenjwa hendelia na beza bidiri fanye masiku ya leo mengoni mwe konseina nzoni mnikeni ngenendele yertimizi ezabidi wanru wafage masihu ibada hindi rahane jahambia amanzoni unike konsei hauke masiku ya lailatul qadr mtume ngurambiyo tena banside marziki bahi la ukare marziki hele amru ye bahati hela mru ye shansi hela mru basi yo parmi yonge wadzima nezuko ujire masiku yao shawi bala pia enda zibitsena ishiyazi amrizo tena habilo indrini wasaada washaqawa ya Allah ibn Abbas ngortolo sekre ibn Abbas ngortolo sekre wasaqawa wasaada ya Allah ya ibn Abbas wabaje we sahaba wa mtume wasifiwa ukawe sahaba wa mtume wakanali wabaje masutena simarziki basi
sinde marziki ne bahati ne chance ukamrabono wala unduzo akautsaha wala unduzo haja zahe wala undumrumme wala undumrumshe wala undruwala sindizo basi eza jirtsana wasaada washaqawa hamba emasihu ya wotena wautolwa ze amrini Mwenyezi Mungu ejoka uhisanai ne ujoka uhisandro ukemruoyi ngebandi emruoyi ngutsonwa mvinyo emruoyi emwana mshewoyi emrumahe ngemlevi ngutsonwa mvinyo ngejumo tsonwa mvinyo na utabishe mwana mshewoyi emwana mshewoyi ngehashiri kajasuhe masihu yao ya amrine dzube basi emrumahe ngujoranse mvinyo Mwenyezi Mungu ngujomtoa harimwe mvinyo hiyo emrumshewajo kamakini emrumshewajo tulero ya Allah ya salam wasaada washaqawa hata zenjema tena wi yajoka utubia tena ngazijao emasolatul qadr ngazijao amre ngazijao tena zibalaze listing ngazijao fulani ngehashiri dole mrumahe no mvinyo dai mrumahe yatsongo mtabisha juma no mvinyo dai mrumahe lo harimo vura bange dai ngehashiri wingashiri ngufanyo ngusome Qur'an ngufanyo nguswali ngufanyo ngushilo darasa ngushilo mirongo yangu haya ya mridzubu basi mrumahe ngujolekelo muhaun ya Allah basi mrumahe ngujolekele ya muhaun ngujoranse mvinyo mrumahe ngulekele ha daya wingulekele basi ngulekele mrumahe ngujotubiyo muhaun dole mrumahe bokweka swali basi mungu ngujomtia ngujondiso swalo muhaun ekemrume kaswali basi ngujo swale muhaun dole bokamrumshahe kanzadini kafanja yamrume wonge hashiri bae naam yamrume wonge hashiri wala bokamrumshahe hazahe mvinyo na bange yamrumshahe ufanya uchafu nindi ndai basi ba yamrumshahe ngujo moko muhaun yamrumshahe ngujo ko muhaun ngujo nje imanu muhaun ngujo dunga zenje muhaun ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah yamdate wonge hashiri naam damemdate wo ngonole mwanahe yadunga le bange naam dole mwanahe yadunga le bange imwanake ya huzao le bange imwanake ya huzao ya yezile bange imwanake dungo wa wanru yalori mwaza grupumbiza huza bange imdate wonge hashiri naam diazo wanawala daye wanawala wadunga le bange naam wasaada washaqa basi masihu yanu hasatulo harimwe listi wanake ngwajuransi le bange ya Allah oh ya lailatul qadr ya lailatul qadr oh ya lailatul qadr tudo wala feri lailatul qadr karibu de borlona mora wasule basihu yadu karibu de borlona mora wasule masihu yadu lailatul qadr hata hum rutubia ngastilo harimwe list ejoka utubia ejoka ushanje ejoka ukabwema ejoka ukamwe pia ngastilo ukafulani ngujoka ushanje fulani ngujoka ukabwema fulani ngujoka ukaja yesa dunga bona zitsen ndizo basi wasaada washaqa bas la ndizo basi enda zibitsena bofundi na rejeo harimwe hadithi ya mtume Muhammad yeshelero jomambiane zabidiri fanye masihu ya leo yeshelero jomambiane zabidiri fanye masihu ya leo bo watukufu enda zibitsena bofundi beza urambie bofundi enda ze habari ndo kahindini ishie hadisi ni kwambie ndondo mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ngurambio mtume ngurambio harimwa hadithi yarengwani Imamu Bukhari mtumende uzambo rawahu al-Imam al-Bukhari ya hadithi rengwani Imam al-Bukhari mtume hamba mtume ngobondini man qama laylatal qadr imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi ya modotiete ya satena ya heze amri zoka udzube masiku deze amri zoka udzube masatul qadr mtume hamba haina mndu ya hime masiku yao ulo hashirie masihu yao imanan wa ihtisaba ha iman na utarajie za khair haina mrulo hashiri kajalala yasiuha ye masihu yao ya bitsahari maruku shange hashiri mtume hata kondisio man qama de yahima ulo hashiri yatsusiuha ye masihu yao imanan ha imani ngushilo darasa ngusomo Qur'ani nguomboze dua nguswale kangu dojwa swali kange na undhuri katujo swali shange ujumomba za dua na usoma za dua mtume bendini ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi ye madhambi yafanya yonsi pia rango usiku yazalwa hata usiku wa lailatul qadr ye madhambi yao pia ngatsingoba ngulo hakaha makaja parofa nyamba dhambi dunia ya Allah ya Allah ya lailatul qadr ya lailatul qadr oh ya Allah ya Allah ya Allah bade masu ya nunga unafiri bade masu ya nunga unafiri bomtu habaje mtume Muhammad ngarjo huswala kadu ya satsen repete bomtu merishi hadith yo habaje bomtu
ngaranzo mtume urepete hadithi karadhibo mtume Muhammad sallam repete hadithi tena kwambele Lailatul Qadr jetena balazila za marziki kazjesa zebahati kazjesa ukelatul qadr imhelea maisha duniani basi kazjesa kajesa maisha side maisha basi nezendongo ba shangabo za satena za akhira enda zibi tena mtunamba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi ngutsosamihilwe madhambi ya vira pia kabati badi kabatuka hasamihilwa linu harantsiwa linu hafanjao hafanya zina harongoza jao hafanjao haparoranti swala kajaparo swali kabati ukaharinda linu ukarasamihilwe zina afanya harantiziwa ele bange ya vura hauye mvinyo ya hano kajarantiziwa alafasamihilwe ye mvinyo kajasamno mtumba ma taqaddama min dhanbi ما شاء الله ما تقدم من ذنب de madhambi ya yafanya dunia pia wale kawa hamba ya hezia bona to deconnector ditena njinga bambokana ya hezia abo to deconnector ditena nji ye madhambi yafanya pia rango usiku ya zalo basi Lailatul Qadri ye madhambi wayafanya ye zina wazitimba duniani ze kufuru wazifanya zemba wazipua ze grosesi bo mwanamshe wakauzipua ya Allah entima suhulala emro lalaje eulalaje bo mwanadamu emro lalaje ze madhambi wayafanya pia kaujuhe masiku ya Lailatul Qadr huya shesa huya viti hashiri hata botasi jumoto soma na uomba huya vite masiku yao hushese kujalala mtumamba ngosamihiwe madhambi ya haho pia upuomba zemba wazipua zeroho wazitoa hizo wakaupwaza grosesi hizo pia yezina wazifanya owandu walala wonao wafanya zina lebange walivura yemvinyo wainwa zenrabo wazamba zenrabo neuhasharati nenda haina dhambi waporo lifanya ranzo usiku wazalwa ye Lailatul Qadrija hundikanga we hashiri ngosheso basi ngotsoba ngulo harimwe listi pia ngetsingo kaja ngutsoba ngulwa pia katina hata yenswakia mangujo kufanya ngutsele bangoni kiyama hendani nkweshio hawono list hawono bana banzi okana woyi ye madhambi hayafanya shasamihilwa pia Lailatul Qadr ka hashiri akofanya ibada hasamihilwe madhambi yake pia Lailatul Qadr yabozisa ngutsoni kwesho sha helivru hanikiu ngujona listi madhambi wayafanya pia nga wekota yinu shaya husamihilo Lailatul Qadri hukahashiri kufanya ibada husamihilo madhambi yao pia basi utikane hamu tanket pa utujofikira ukabale madhambi yalanga unda hubi ibale madhambi yao husamihilo basi Lailatul Qadri ija hundi harimwe listi ukayamwe bahatiyo kujasuha ya Allah ya salama ya salam narendea satsen bofu beza urambie rifage na mwezi bagaruka wasuliteli hapo ngapi na dakika na kazi sasa dakika zibaki babi dakika zibaki babi na mkabati basi dakika ngazondo za Isa shara haka jaisa rakas jahisa ilini mwelezene zabidi rifanye masiku ya leo yana ilini mwambieni edu wa hindi yesu wa hindi bofundi ye rifanye kama kinu hansile fijo basi rahane jahambie zabidi ufanye mtume ngurdara mbie uzade tena enda ubi mtume sallallahu ngura mbie uzade ya uzade ndao hamba Lailatul Qadr ya'tiqu Allah raqabata ibadihi minan nar au kama qala mtume amba Lailatul Qadri ye masiku yao Mwenyezi Mungu yehuangalia wandu walo hashiri watusiuha wasomao waombao washilao darasa na uswali Mwenyezi Mungu yehangala walo hashiri emasihu yao hawarihuri nomro wajahadnama ngutso walibere hambie malaika uka nambaleze amrizo nambaleze ordruizo salam mwende mwawambie ukasalamu ya hanyu amani ya hanyu haina mrulo hashire masiku yao amani salam amani ya hanyu msamro wa muhuri nomro wa jahannam kamna unja mroni mtikane problem mtanket pa msamtolo harimwe listi ya huwa mroni kamtsiho msamro wa huri nomro Mwenyezi Mungu asahanzika ukana kamna unja mroni msamro wa huri nomro ya Allah
ya salama ya salama ya salam. Ye maskini watoka ulata Lailatul Qadri hasibabu ya mbahazi ya 1000 € na 2000 €. Ewote ujufumo. Ewote ujufumo. Ewote ulaba. Ngabo ulaba. Ngabo ulaba ure. Wote ulaba. Yabo ulaba ure. Lian. Ngabo daba ure. Imrujo suhe masihu ya leo yanu. Hamba banu ngonzende hazini botasi plutôt. Ngonzende hazini 6h du matin. Alafunge muharati jorate hazi. Halala. Woti daba. Yulo hambwa daba ure. Yulo ti daba ure. Isho shonga tipasi. Bangabo shonga ipasi. Shonga ipasi. Womrulo na shonga mbabi. Shagilo ti shonga ipasi. Oya hambwa shonga nkuruju. Shonga nkuruju. Wojo nkuruju. Shonga. Woti shonga ipasi. Uo. Tijinambeje. Uo. Woti nuhusi. Uo. Watenda shetwani. Uo hashindi shetwani. Uo hashindi ibulisa. Ejo amba ngusi uhoe masiwale. Bangonzo ya tirate hazini. Na fe shonga. Ewonde bato kusubuta zambe. Muna subuta hadisi yo. Batu subutuka. Bofana mtu kanza. Waba urede. Lailatul Qadr. Khairum min 1000 shahr. Mrungujo kamba wanzende hazini plutôt. Quel plutôt. Mrungu tuenda vakansi mrenda renge konje hazini. Hasibabu ya ukumbi. Mrungu tuenda harenge vakansi hazini. Hasibabu ya ukumbi. Abanzo neshelezano kutoyonge nambe zabidiri fage maso na mushile zabidiri fage maso leo erifageje maso leo rahane jahombi ya erifageje abanzo ni mnike ni konsai mratadha mwati subutamba ngulalo bari kutokenda hazini ba ilo daba ure swaf ilo daba ure se daba ure ejamba ngulalo bangonzo ndi hazini daba ure utsumratso renga vacances mreda renge are maladi noende ya loze mwananya uloren mrarenge are maladi kajenda hazini yenda loze mwananya ulo Marseille mrarenge are maladi mrende hata Chambéry yenda le Chambéry 3 jours atsende hazini no yende harimo ukumbi ulo Chambéry mrarenge are maladi no mrende hazini no mrende ya loze mrukomori mrarenge are maladi no mrende Dubai Lailatul Qadri mrungulalo Lailatul Qadri mrungulalo Lailatul Qadri mrungulalo mrungu so ilo daba ure sof ilo daba ure Lailatul Qadr wumralona mo ya lomnono ya tutilwa mashini gola pital ya tukaka tujwezi jiri ukahatilwa mashini katujwezi shamrungu diso zemfianga ziheya zemfianga zidisa ngono waloho prezo emasihu yanonga misurukaba basomala waliongo harima ibada wawandu wafungo ngo harima ibada mala walio ngono walomo la pitali walowa wade harimwezi tanda masihu ya leo kwa jasuha ngo harimo jumo tsomba duwa ngo wawade ngabo walomo la pitali walowa wade walomo la ngo harimo ibada masihu ya ngo harimo tsomba la ngo wade ulo mnono wanzo ya ruahuri no mre masihu mro ya Lailatul Qadr ya helewani Lailatul Qadr ya hemarzik ya samule madhambiya ya nikwaze haja zaha haina dua mri yombe Lailatul Qadr yo makbul haina dua mru yomba ya Lailatul Qadr yo makbul haina dua mru yomba Lailatul Qadr makbul enarendele bwantu hautsahanende nembe erifangeje masuyalo erifangeje masihu ya leo bo watukufu erifangeje bo fundi eza ibada ndazi na mwishile rahane johambia za ibada ngani mwambioni bo watukufu ngani mnikoni konsei eke masihu ya manda leo yaja Lailatul Qadr mrukambia mwanadamu haja ya haho mrukamwambia uka bofule abanamba ngojoni hulale gari kazangwa kamro ajabo msihuju mruka dotsa hankasheshe ye masihu ya leo mrukambia shiumbe ya unike ndongo utsambie mruka balamba ngojoka unsaidia unsangie kazangwa lewonde masihu ya utsahaze haja direct lewo mruka tsahashiumbe mrukambia mwanadamu ka yabongo joni hulagari yabongo joni tsangia utso wasuli bo msihuju utso wasuli o wakati zambwao utso wasuli yabo zendongo zambi wao ngwambie mroji
atemrumaho hatemrumaho emasiwale umru kama mbioka bomrumaha balatkanza utsitema temrumarugo skwale utsambio kabalamba ngojo ko ni hulia tawa leo nde masihu uomba ye Mungu direct leo ndo usiku abando bomsihuju abando bomsihuju unti usiku wa utiyaka abongojo ni walia abongojo ni hulia abongojo ni hula tawa ukabala zengo zaidi abongojo ko zihula tawa utifumbe ndongo zaidi uka fulani ngojoka hula ngo zaidi ambia Mungu unike amba Mungu unike direct leo nde masihu ya uomba zaidi wa haina wanza uomba ni ya sateda anzomro atadari ya sateda hii mruka paro masihu leo yan watike mundu ujo subuti watike mundu ujo subuti masihu ya leo yan hawombo Mungu hamba ngamanzobo Mungu ujailie mwanamme fulani au mbaba fulani au mzee fulani yanlole atasio utambekeli utsambe uka mkuda jele mwanamme fulani ya lole bangani mwanzo tujuanza lole katsukiri jailaja lole utizambe tawa utizambe ekamro ajabo msihuju yabo mro alate kaseti utwenda uhimibo mlango ju ukake mfaume ulona zenrongo pia ngorudi tena umwambie ukana ngamonzo mwanamme fulana lole izoka zambwa eke mwanamme wala katimwa faka nawe eke mwanamme wala ngujoka uja yahone sema ondo yahone sebaya hata wambea laitani kuntu turaba kazambwa tawa towa o wanaume waloro itwani yako pia walate utsambe Mwenyezi Mungu ninke hazi fulani kazambwa leo utizambe utsambe Mungu Mwenyezi Mungu ninke hazi fulani masiku ya leo uti precise rogo esheleke hazilangiyo ajali yao uti precise rogo utisubuti uzamba bakutujuo ke hazilango jokenda warende ujende waparo na ibo hazini hula ujende wakazwandra bo hazini hula ujende wasiswantino hazini hula utizambe utsambenga mwanzo hazi fulani utifixe uti precise hazi special tawa beshwanga wena zifikira hoitswani beshwanga wena zifikira hoitswani zitowe masihu leo yanti masihu ya utamna batanuka amanzo Mwenyezi Mungu nike hazi fulani biro fulani tawa utambe hiyo vanungu anzo unikiweba hata Lailatul Qadr yuheleye utsende huombo Mungu unike 1000 euro na bala ujoka 120,000 euro utsijimenyele bahati vano Lailatul Qadr ngwanzo yuheleye utiwombe uka nike hazitsaila ujoka uliwa 1200 euro na bala Mungu ajoka haunika ya 30,000 euro bala joka hunika ya 30,000 euro bahwende udemande ya 1200 euro kasangwa Lailatul Qadr vano ujabo msihuju joba zambilwao kwamba mwanzo Mwenyezi Mungu jela mwana mmefulana nlole Mwenyezi Mungu jela mwana mshefulana ni kubali mlole utizambe badi ngabo wenji walola warantiwa ngabo walolwa avarawe jalolwa watamani wadambe mwana mmewola enamnana nzao ni mwanzao ilende to mahangu sinoporumransi kana hundansi ewongonda hu wawaransi wende mbio hata haukabala utsoka wende mbio hata wawaransi wanasho waneswata buhata hatangabwa na washo wadungo jila wamboka ngabadungo boka fulani nsimoni ngabwa na washi ikawatso eshelezi zwa zetabo wanrome wao waonesa wodo swani diare wo swani twashahura wallahi uzisango jambilo uzisaye malaho na mwendemo uzisema laho kaka mtu jonga mjambilo ngojo wasulida honi ngojo uzisa ngojo parsawana washe ngojo hambia uka de mrumaka lola abofu au bomwana mshoha de mrumaka ye maondo ya nonesa ye maondo ngojo uzisowa kango fikira bonga msohamba basi uzisowa ntu na mwendemo uzisowa rungo ajomwa mbianiso na muzisa ukawanza waombodua watoa fatiha watsaha za kheri ukajoila fulana nlole
namna nanzao namna hafilika nami namna nimonao ekanja mparisa mjo hufa uzisa wanu kwa tuhambia uzisa emalaho na mjo malaho ni muuzise nga mjo hambi yulo kagabo atawarantize famiza hao ngabo warantize fami ngabo warantso wajuhu wamananeze famiza hao wamananizo hasibabu doandrome wao wamana nao wamananeze fami wamana no wanzani hasibabu do wandrome wao wajuha wa wadungu wambandawe watowa na fatiha misirini watsaha mafundi wawazungua na dua omuhiba unde mwanamume fulani ya rabbi wanzo mwanamume fulani walande unanzo namna nanzao na bala wala ngujoka ujamuonese maondo ngujoka uja ya mtsimbie kufuru ngujoka uja ata ya mrensi na grosses ngabo ata wakawomba dua hundo wandro ume fulani ngwanzo unde mrume fulani basabu haja wandrome wa waransi na grosses ngabo ata wahansi wa hamili mrumshenga muhamila tarahaka jazaya dizo wandro ume wasubuti warantso wandro wenzao wa waransi hamili hata mrumshe kajazaya hata sheirumbi hata imani ya utsosikini ya ukaa vanuri umbani Mungu hata she imani ukavanuri umbani Mungu ukamana mshe ulo muhamidi ulo lino ulo mziro mruka mrongoza naye mwanamshe ulo na grosses mruka mrongoza naye mruka mtirete naye wadiwaza hizo pia basi ngabo waransi waneze grosses humbani ngabo hata wajozaya hata wajoyela waransiwa hata wajoyela watsoransiwa uzisa malahon mratufikira na muzise malaho mambiwa na wawo mandoni mraka wona banu mahaba yo handisa mbona walange harimwa ladha fulani fulani badi bandongotsi ndiyo ndrongonde imani ndongondeshe imani ndongondeshe imani ndongondeshe imani mrwajuwe deshe imani deshe muhimu ayizo mratsambe uka ngamwanzo mru fulani ngabo atawaza watsoranti wawe basi ngabo warantizwa wana watsana ngabo atawarantizwa wana watsana watitatiti ngojenda da hono parisa mdzadze ngena wana watsana emrumaju henza eyabo humrantizando wanaziwa na watiti wao pia mra warantizando mra warantenza emdadza ularantizo wana wala kajaka na wana haja hazalo harantizo wao basi emrumenza enda dungwa hizo mru yatsizambe masiwa leo watukufu ngamjomwambiane zabidi mfanya basa ngamjomwambiane zedu abidi mfanya basa neze suro ya bidi msome neze swala abidi mswale masiwa leo shatika humnikani konsei iyo konsei ni toa ohero hangu ngani towo ho moyo au kanga mjuwa ze tabu zulo malahon ngamjuwa ze tabu zulo monziani ngani mnikone konseyo mruka parambia mguka jaila mwana mmefulani don lord uombe dua leo lailatul qadri uhele mnyezi Mungu jailia yetu muyinu ohisa unibe mrumme msulihivu mrumme wadini na malezi ujokana hazi ujonangalia yananze yanzowana yanikejao yanangalia yendeza uomba mrukata mru haitwani utifumbe mru tawa banga bokekaruambia wo hausiu ngaboka wo hausiu kamita bani mwanzo badikarjaraka kutsubwanza eungo jokange mafaka eungo jokangu utsimba kufuru kana utsimba kufuru wonde duwa wirenti over irents ouvert open ibuwe eduwa ibuwe ambia Mungu bawende ulona Mungu wende ujuwe ze magaze njema Mungu nde ujuwe ye mariziki de ujuwe Mungu nde ujuwe mrume mwema Mungu nde ujuwe mrume ujuwe hanza Mungu nde ujuwe ujuwe kanshinawe Mungu nde ujuwe ambia Mungu direct ambia Mungu ka rabbi nibe mrume utite mru fulani nibe mrume ujoka mafaka nami ujonanza yananzi yanjue kani mrumshe yantukuze yananze yansaidie zetabu zangu zikeza hahe zenjema zangu zikeza hahe yodi namna uomba dua yodi namna uomba dua masiwa yanu yodi namna uomba dua shamruka baka mwanzo fulani hajoja haka nuhusi hajoja haka ipas hajoja haone samaondo hajoja hahunwe damu haurantenza wala sabat aizo ngarjo eleza bidi rifanye ndileo dezabidi rifanye bo watukufu ezabidi rifanye emasihu ya leo yan ezabidi rifanye emasihu ya leo numero 1 ya mwando bo watukufu emasihu ya leo yan emasihu ya lailatul qadr yan ya mwando yabidi rifanye
haina mru harimwe haina dua mrojo kawomba haina wakati shakta ganzo mriado hamba Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni haina dua ujoka uomba we womba dua sordi urejeze mbabe yote huombe marziki yako rudi uombe dua yote huombe Mungu usamihe madhambi rudi utie dua yobo hari tena huombe Mwenyezi Mungu urehuri nomndo rudi utie dua yobo hari tena huombe Mwenyezi Mungu alekezo wana aho rudi utie dua yobo hari tena huombe Mwenyezi Mungu unike jao haina dua ujo uomba haina haja ujo uombe masiku ya leo yani haina haja ujo hii uombe masiku ya leo mruto doreje dua hiyo sodoka harimwe dua hiyo weomba za saten wereje dua hiyo weomba zinro jiten ganzo kekeliyo yani Allahumma likalima hilo mdadatu Aisha radhiyallahu anha yende ya uzisa mdadatu Aisha hauzisa bana mjo koeleza ze swala wandoka uswali leo na mwenzile video tandi sanzima nzima mrati te video mwenzile video tandi sanzima nzima njo heleza ezabidiri fanya basa ngani mwambioneza bidiri fanye masiku ya leo eri bidiri fanye nizo mwambiona basa ya mwando nde dua hiyo mdadatu Aisha nde ya uzisa mtume sallallahu alaihi wasallam mdadatu Aisha hauzisa mtume ya Rasulullah ekati wafikiwa ekati unreba hatinga mihashiri ye masiku ya Lailatul Qadr ya njili ya njasiwa nga mihashiri endo mbadua hindi edua njodo hamba hakunda hii vahe mtume sallallahu alaihi wasallam mtume amwambia ukana edua ujodo yiwomba emasiku yao haku ngojodo hamba Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni dombe dua hiyo utusobaka na moyo basi utusoka na moyo hata motasi la ngombe dua urudi uombeze haja za urudi uombe dua uombeza saten uombe dua hiyo uombeza saten ye maana he dua hiyo ndimo fundi ye dua hiyo yotsuka ngombo Mungu usamihe madhambi basi la ekahomba Allahumma ighfirli Mungu usamihi au madhambi usamihi la basi shaile kalima afu le kalima lambao afu wanazoni kwa tafsiri maana afu yani Mungu ya samihi mru yabangule mru zembi yani kemruze haja za hake ya samihe mre madhambi ya temru mbeboni ya rehuri mru arwahuri no mro unre marziki ya Lailatul Qadri hele mru yani ile kalima yulo ya afu yuitsanganya pia ekahamba innaka afu awitsanganya pia ukamungu tudoka usami basi ekahamba ghfirli ya usami ya madhambi basi yawe kahamba ighfirli abungu usami he madhambi sheka hamba afu ekahamba fa'fu anni ekangda we no wana ganyi wenjo da hon ngojona ba fa'fu anna ekango jombe lo wa weche ngojuhamba fa'fu anni fa'fu anni fa'fu anni ekanda we no wana ngojombe lo we no wana no da hon ngojodo hamba fa'fu anna fa'fu anna haizo yone difference yo kamrasa mihula madhambi basi ne kamramba afu hauka afu yani Mungu ya usamihi haukabala Mungu afanya naye alafu Mungu usamihi shaka kajauhanti hazini yokira ukakiri na mtunambia bwana yokira ukakiri yani Mungu ngawe hazini hufanya naye banda wa wafanya naye hazini ufanya naye bomtu alafu hazila wafanya naye kujawahi wa ani abatu sami sha haudungu hazini hufanya naye arda udungu hazini sha ekahamba afu yabo hausami harda uranso hazini haunikazila wanzaute de maana afu hayuzabongo mbo kamunga usami zambi ya urehuri nomro ya unikeza khairi ya unikeze haja ya harda unikazila wanza de maana afu hayuzo yende ya mwando edwa yordo isoma redira ombaza edwa tena miongoni mweza edwa tena bidirdo omba nganzordo hamba Allahumma inna nas'aluka aljannata wa na'udhu bika minan nar miongoni mweza dua rjodo ombe masu ya leo tena rdo hamba Allahumma inna nas'aluka aljannata wa na'udhu bika minan nar Allahumma inna nas'aluka aljannata wa na'udhu bika minan nar Mwenyezi Mungu ngaruhuombao
Mwenyezi Mungu aruhomba urinike mbebo urihifadhi nomro de manabo Allahumma Mwenyezi Mungu urinike mbebo urihifadhi nomro Mwenyezi Mungu urinike mbebo urihifadhi nomro yede manabo tsirambe yedua yasatse narudo hamba Allahumma atiq riqabana minan nar eka kutushinda wayambashi arabu hiyo ngojombeshi komo awambeshi denamna ujoju tsobelangi eka kutushinda boto Mwenyezi Mungu urihuri nomoro Mwenyezi Mungu rihifadhi nomoro wa jahannama Mwenyezi Mungu rihifadhi sisi na wababa watu na mama zatu na moro ngojombe Mungu ya uhifadhi nomoro wa jahannama rawero wa huzaya eka kutujwa shiarabu tsodomba elangia kutujwa shiarabu ombeze duaza ekaze hajazaha kunaka ujwa wa zamba shiarabu tsodo hamba elwa ujuwao do womba hena mna ujua rekashikomori wende ujue kashinzuane kashimahore kashimore ombe namlo tukanza shale kalima hilo tijotsaha le kalima hilo watukufu le kalima hilo haina mru ya doli repete namna hambo hilo Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni wakatoa mbehe langia Mwenyezi Mungu nikejao Mwenyezi Mungu nikemesha Mwenyezi Mungu njelejao Mwenyezi Mungu nisamehe madhambi alafuridi wa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Mwenyezi Mungu nikejao uombelee udora jele kalima uombe izwanza aizo miongoni mweza dua za uomba tena emasiku ya leo mria repete haku ya dohamba la hawla wala quwwata illa billah le kalima hilo mruna repete 100 fois 200 300 mrambe le kalima hilo la hawla wala quwwata illa billah la hawla wala quwwata illa billah mra repete le kalima hilo tena la hawla wala quwwata illa billah mrado repete au kahaina mrudunga mbele kalima hilo 100 fois au kado zinji mguye kumbulia milango ya khairi mguye kumbaziza milango ya shari mrado repete le kalima hilo tena masu ya leo d'accord la hawla wala quwwata illa billah uli repete 100 fois 200 fois après et comme on répète les kalima hilo la hawla wala quwwata illa billah mrarbi tena ya repete istighfar mra repete istighfar mraja na istighfar yatake msamaha kwa Mungu haukeka Mungu usamihi ngujo facilite za dunga ngamonzo mria jane 100 fois 200 300 fois mrambe astaghfirullah alazim wa atubu ilayh astaghfirullah 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 ani tu répètes beaucoup et masru ya leo yano ngamonzo haina mrutena jane istighfar mriambi astaghfirullah 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 100 fois 200 300 fois mriambi le kalima hilo tena hawinji astaghfirullah 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 miongoni mweza dua tena bidi mrado ze auradi ne ze dua bidi rambe mriambe ya hayyu ya qayyum birahmatik astaghith yo duanku mriambe dua yo tena ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghithu makalima mafubi shanga una maana inji ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghithu ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghithu aizo uombeza dua ujoka hanza za dua ngizo zinji ya arhamar rahmina nikejao ya dhajal ikramu nikejao ya hannanu ya mannan nikejao haina mrombeza dua juao haina dua ujoka ujoomba haina dua wanza umrna ombeza dua wanza wanaombe alafu banda hapo tibakishana dakika ndaro le reste 3 minutes zidakika ndaro zabaki yeri swala hindrini bofundi leo eri some surah hindrini leo naam de sura rjoka uzisoma usiku wa leo deze sura rjo usoma usiku wa leo neze swala rjo uswali emasiku ya leo yeri swala ndai ribo fundi leo ilirjo bezarizie wanruwa jo handisa za ibada humalahoni ilirjo uziya wanruwa prepare wandise za ibada humalahoni eri some sura hindini leo yeri swala hindini bofundi usiku wa leo numero 1 ngani musiyoni ngani mnikoni konse haina mrulo harimu atabu ye usoma ze surwa zin kamrunge na mabwade ngawe mwade mdadza honge mwade mwananyu honge mwade ze tabungizo zinji ze problemu ngizo zinji ye mashaka ngawo menji ngawe na haja ujwanza uhunde mrumme ujwanza uhunde mrumshe ujwanza uzaye ujwanza rongo zinji haina mrulo na haja ulona problem rekandaye reka mdzadza reka ndowana nganzawo yenjema emasihu yanu mru yasome suratu Yusuf na suratul anbiya ngamrejezo rjondele mru nasome suratu Yusuf haina sura ujo usoma kabati tabu na mwelewe haina sura ujo usoma kabati tabu
eka usomo suratul baqara c'est bon usomo haina sura ujosoma haina sura ujo hisoma ogharimwa ye Qur'ani kabati tabu soma haina sura wanzao shangani mkonsaini ngani musuyoni haina ulona tabu zinji haukeze matabu zinji jayo malahoni hatu sonsi pia nga sina tabu zinji sonsi pia mashaka ya joma lahoni zembwade zijaya ho hazina unukwati tranquili ze tabu ngizo zinji hayuzo ngamjo mkonsaini ngamjo mnikani konsaina wasuya masihu ya leo ya risome mrarengo msohafu yasome suratu Yusuf wandiso mwando atomwiso alafeka ngo wandiso utenia hahonge usome mrungu twenia ngo wambo ya Allah masihu leo matukufiana ngamsome Qur'ani ya hoyin nsome suratu Yusuf nisome na suratul anbiya surah des prophètes surah qui parle des prophètes surah al-anbiya des prophètes wamboka ngamsomoze surah zin untoleze tabu zango dahon unikeza khair unsamihe madha tenia wandi sosom unikeze ajiri zake Qur'an ukango toka usoma ngojo ndazi ajiri Mwenyezi Mungu nikeze ajiri zake Qur'an insomao ujaileze sura zintena zikane baraka unike jao unihifadhi banda abo mrandi sosoma ngotozenia za horohon ngeubuo msohafu wandi sosoma aizo satsereje zabo mtsanza ni repete haku ngamonzo nendele tena abo sastimizio mtujo repete basi dakika gazi sawa ngizo nchashi aizo mrasome suratu Yusuf imasiya leo yan mngwari toleze tabu malahoni yalekezo wana lekezeze hazi yani kewandozi haja suratu Yusuf arisome deuxième chose wanrasome suratul anbiya ikamra somo suratul anbiya imratimizi mria some na tabaraka au katabaraka ikamra somo yuhifadhi mruneza adhabu zo kaburini imasiku ya leo ya hayatul qadr mrina some tena tabaraka kautimizi suratu Yusuf hutimizi ye suratul anbiya yoti sura ndi haku suratu Yusuf nda ilonde mbabi ikausomo suratu Yusuf usomo al-anbiya mrasome tabaraka alafu tena mrasome idha waqa'at ili mraunde marziko dahoni na rasome idha waqa'at tsene masiku ya leo yanu hailatul qadr mrashinda some idha waqa'at banda abo mrasome tabaraka yoti surande yo feinzima au feimbili mrasome tabaraka izo ndeze aya na kahanza mzisome haku shahaina ututa hasome hizo gurojwa some aya zindoaji au yasome sura zindoaji kabasta ye mwanamshe uloneza regliza ilirjoeleza swala ndivyo rjo swala ba iliritimiz ngarjoeleza swala rjo ka uswali masu ya leo ngarjo uswali swala hindini wakati rjo utimiz rtowe fatiha riziye darasa kama mwanamshe ngena za regliza mwanamshe uloneza regl uloneza hidhiza kana ujwa swali ngujenda yatawaze mwanamshi ulona ze regle za hai ngujore bismillah yatawaze tu fais l'ablution kunaka ujo uswali shango jenda watawaze ngondo ware bismillah utawaze ikausa utawaza urenge tapi uje uhensi au rengo mkeka uhensi ukensi uba usoho kibla ngokonsi uba usoho kibla ujaneze istighfar ngojojana ze istighfar ngojano za istighfar mwana mshizo na hambia ban za astaghfirullah ya hayy ya qayyum rahmatika astaghith uombeze dua haban ngombeze dua hizo pia ikangonzo usomeze sura na hambia hizo ngojojo uzisome shauti zingaro msohafu ikangonzo usome suratu Yusuf ngonzo usome suratu Yusuf mgounikeze baraka urdi usome na suratul anbiya itena leo usome na idha waqa'at usome na arrahman kaitosh urdi usome zundat auzia ujowahi uswali tena mwanamshe ngojojua utizingaro mswahafu utikubali mrambari utiyega urenga mswahafu zingara nanga wana regl la utiuzingara desho utiyaga shawondo mswahafu utizingaro mswahafu ekanga wana regl desho nga wajabari utiyega la utikubali utiyaga uzingaro mswahafu baringa wana regl ukantu sula utizingaro mswahafu soma zila wahifadhi kuja hifadhi ngo wanzo usome suratu Yusuf wanzo usome al-anbiya usukwa leo kabati tabngolo usome shauti zingaro msohafu renge telefoni yako renge portable ya hao nde portable ya telefoni yako utelecharge eze sura hizo utelecharge umsohafu yo facile kaubuanga na telefone ngo tsotape Google wambe telecharger le Coran basi
ngotsamba télécharger le Coran et karamba télécharger le Coran ngejo télécharger harimwe telefone bala kuja zingaro mswafu bala uzingara telefone besho mswafu ngo bala haukaba nunga wena hitwa she Qur'an ngwetwa yawe kango njoho mshanani utuzamba ibalete kango ndo mshanani mukado pwasha hitwa ilat kunaka upwasha hitwa ulatse bonze bahari nga wena Qur'an ngo hitwa la e telefone ngo joba le njo mshanani ulati mswafu ila telefone she Qur'an huitia oharimwa ye memoire die Qur'an ngara memoire yonga mande shahitwa ye abo wahifadhi Qur'an e kango njio toilet mrupa shahitwa lata iwodo pasha hitwa welata uka yawe telefoni ngiona Qur'ani yabanga dojo nje mshana ngedojo nje mshana ko yo telefoni yo tumswafu yo Qur'ani ngara memoire yewe kango njoho mshanani usingia toilet we upasha hitwa ulata bonze wodambe ukabanuti hifadhi Qur'ani wetwani alafu rengesha hitwa hansi bonze banda wa hansi bonze kunjo mshana la wunjane shahitwa okay Qur'ani ngiyo ho harimo memoire shaula tudo mswafu shaitwa shawati mswafu shay Qur'an ngiyo yabo aizo yo hamande telefone ya telefone ngo uzinga au kaula tumswafu ila telefone she Qur'an ngiyo harimwa ye memoire abola tumswafu ila de memoire de le Qur'an aizo ngo jojo urenge telefone u télécharge mswafu uzingare telefone usome zendongo hizo aizo wananyas mria some wojo telecharge usome uombeze dua mwana msheze dua haina dua wanza warimwambia waambie astaghfirullah zinji waambie la hawla wala quwwata illa billah zinji waambie allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni uombeze dua haina dua wanzao ikanga wena shiyo shadua livre de dua wojo zingara kama na mshenga wala zeregle ngawe na shiyo shadua wojo zingara shiyo shadua shila usome kama staff zingara shiyo shadua shila uzingara usome kama staff shauti zingaro msohafu shango jo telecharge harima telefone aizo yabweza tumambiane za Qur'an irisome osukwale masihu ebanda ndeze swala ilirtimizi ze swala rjawziya ba harto fatiha ze swala bo watukufu ze swala rjo swale masihu ya leo ngamwanzo rizanyis ngamwanzo mria swali difference mrati swali ndongo nzima basi mrati swali ndongo nzima basi ngamwanzo mrata wazi ikamrata wazi mria swali ngamwanzo mria swali zeraka mbili za qiyamul layl maintenant c'est la prière des swala basa ngamwanzo mria swali raka mbili za qiyamul layl basi to swali mbili basi deux suffisant au kama siunga au mashashi la nuit c'est courte ye masiunga au mafubi ye masiuka timale kabati lera zinji izo lera ndaro ne basi asubuhi ngejo ujatsela lera mbili 2 heures d'état to de asubuhi ngejo haizo abanga sina 2 heures d'état basi 2 heures d'état ni zoro lonis nganzoze no gozimpia rihunde janaze uradi istighfar usome Yusuf afenja uswaliza rakambili ngamonzo solera kambili za qiyamul layl yenia ngotsohamba usalli qiyamul layl Allahu akbar dan le kor ngotsamba ngamswali qiyamul layl besho ashikomor même tu dis même shimaor même shinzwali même shimwali usilagwa ni si swali qiyamul layl le kalima ndilo qiyamul layl ni si swali qiyamul layl Allahu akbar bas ngamwanzo utenia uswali ziraka mbili hizo d'accord izo les ziraka mbili na mwanzo mziswali masu ya mwanzo ziraka première chose première raka tu fais 2 raka qui s'appelle qiyamul layl s'appelle qiyamul layl qiyamul layl yuqafu qafu na ye na alifu na mimu qiyamul layl ngotsotenia tu fais l'intention uka uswali qiyamul layl kabati bezo doti uka rakantaini maamuma imama no kabati bezo kartina bezo utia maamuma imama ada kabati utite hizo pia tsohamba uswali qiyamul layl bas Allahu akbar wambe rohoni hao ukanga mswali qiyamul layl musamwele wao swala ya masihu yamba qiyamul layl 2 yakausa utimizira kambilizo huri salam ngamwanzo tena deuxième chose uswali raka mbili za tauba ngamwanzo uswali raka mbili za tauba tu fais après le qiyamul layl 2 raka et tu fais autre 2 raka qui s'appelle tauba ngabotsola uzi sabala kwa suratul anbiya yo c'est quoi suratul anbiya haina mrongo jua suratul anbiya nyonsi pia haina mrabo langu nzo numero ya suratul anbiya na mumnike yabo ya numero ya suratul anbiya bawla hakahitsa suratul anbiya na narendele wala uzisa suratul anbiya itsayinuban suratul anbiya au zisa ayo numero ndini itsayinuban suratul anbiya wala ka utsahe numero ya suratul anbiya na mumnike yabo suratul anbiya ya numero bo katika utirvezera ambe itsayinun
yonde sura ya 21 je pense c'est sura ya non yo sura ya ngapi ya 43 mfikiri yo 43 utijinga biyo mfikiri na mwangalia ulauzi sa suratul anbiya muhimu yandisa iqtaraba linnas ya suratul anbiya yandisa اقترب للناس يندس اقترب للناس سورة الأنبياء يو ندي جوزو يندي سورة ya ngabi tsainu banu yanziwa ngabo 21 hunu ngabona tjino 63 tji inu 43 tjino 43 je pense c'est 43 ou je sais pas ngamjonga labo sotulambia nam e yavili sheleza dakika bazi sawa le minute c'est un peu le minute azuza hisse e yavili e kamra sa swaliye kiyamulaili Olambarion des numéros ya suratul anbiya c'est 21 sura numéro 21 iqtaraba juzo iqtaraba linnas ayuzo iqtaraba linnas ye rakambili za satena zambo tauba rakambili zambo tauba ngo swali rakambili zambo tauba ye ngo toni ya olambo kana iyo sura numéro 43 ngabo yamba numéro 20 ngabo yamba numéro 43 Allahu alam olamba iyo 43 olamba numéro 21 o muhimu suratul anbiya ayuzo eyabili mndo swali rakambili zambo au tauba d'accord je répète hakuba wakati ngo isawa minute ile un peu rakambili zambo au tauba ngototeni ya uswali rak'atay tauba uswali salata tauba uswali rak'atayn tauba bas uswali rak'atayn tauba Allahu akbar ngototeni ya horohoni hao ngamswali rakambili za tauba yani je fais deux rak'a de repenti simpa kombe sharab besho hamba shi faransa besho hamba shinzua na ushimwali shimaore nisiswali rakambili za tauba nisitubia madhambi yangu pia Mungu anisamihi madhambi yangu Allahu akbar bas aizo ngo swali za rakambili hizo zambwao tauba uswali rak'atayn tauba Allahu akbar nisiswali rakambili za tauba nitubie Mwenyezi Mungu anisamihi 2 numéro 3 ekausa uswali za rakambili za tauba ngojo swali rakambili tena za haja ngojo swali rakambili za haja après ça tu fais 2 raka'a de souhait 2 raka'a de souhait c'est le troisième salat 2 raka'a qiyamul layl et 2 raka'a de tauba repenti après tu fais 2 raka'a de souhait ngojo swali rakambili za haja rakambili za haja zirakambili hizo ngozi swali za haja ngotuamba usalli salat al-haja bas usalli salat al-haja Allahu akbar au usalli rak'atayn al-haja Allahu akbar ngototia nia wambe usalli salat al-haja usalli salat al-haja ngamswali rakambili za haja Allahu akbar aizo watukufu zonde zaraka ujo swali leo rak'atayn za haja uombeleze haja za usalli rak'atay al-haja usalli rakambili za haja hizo ekanga wa rukun hujuhai rakabil deuxième raka dans le ruku tu peux ngojombeze dua za Allahumma rabbana atina fid dunya hasana fala uombeze dua ekakututsa ngorojweka ure salam uombeze dua za après ujure salamu ukensi uba uso kibla uombeze dua za alafu hamwiso hataritimiz e ya swali ya witiri wala yesha kana uswale witiri tena bamasihu basa sheya tu swali witiri wala yesha ngujojua ya swale witiri tena bamasihu ça veut dire et ya swali et witiri et c'est qui a fait le witr après maintenant il y a pas de witr autre mais si tu as pas fait le witr tu vas faire et ya swale witiri wala yenshabala banda hetaraweha abo kana ujua swali witiri ya vili tena sheya tu swali et witiri e ya tu swali e witiri abasa ya tu swali e witiri abasa inu bandabo ya tu swali e witiri bola yesha ngujo swali e witiri aba masubanu rakambili alafunga bwa kushangaya e witiri sisi madhhabi Shafi ne madhhabi zindoaji mruswali 2 mrwari salam alafu mrwajua haswali nzima ani ngo swali 2 uri salam uswali nzima eko wakati ngo mshashi ngoto swali nzima basi si a pas de temps tu fais une seulement et kakabati wakati waka uswali 2 ure salam ujuka uswali nzima ure salamu ngojo swali nzima même une seulement parce qu'il y a pas de temps ani ngojo kanda uswali raka 2 qiyamul layl et tu fais 2 raka de tauba et tu fais 2 raka de haja ça veut dire il y a pas de temps de faire witr beaucoup tu fais une seulement abongo jo swali raka nzima ya witr basi ili o wakati kauti ufanye witr nzima
shama madhhabi ya Abu Hanifa wa utsanganye witiri utujyoshanga yakauona wandu waswali witiri waswali zonda ruwadzima ila madhhabi ya ambao Abu Hanifa madhhabi ya Abu Hanifa wototsanganya zonda ruwadzima utujyoshanga wala wandu ambao madhhabi Abu Hanifa aizo yabo mruna toswali rakanzima haukema siungo mashashi mru ya wahi ya rakanzima hiyo hautsahari mtimizizeni watukufu ngarjoto we Fatiha hatusonti pia aina mrateni yahe rtowe Fatiha arjauzia yajokana suala lewo ntsina urenga telefoni lewo ngabondwa nibeshandrongo tsiwone masuala hanyu tsiwono zenongo za hanyu tsiziwono pia shalewo mitsirenge mitsiro hadisi mina mru lewo usiku wa Lailatul Qadr mitsi hadisi mina mru ngamjoni sami besho mrabe ka message mitsina wajibu kama nibesha message ari 07 53 45 21 42 tsina ujibu mru kama nibesha message ari messenger tsina ujibu mru mrenibesha message harimwe imo WhatsApp tsina ujibu mru masiku ya leo ni uhadisi mina wandu washashi basi emru niko humlaulie masiku ya leo de mru mshahangu na mlola heshari ya shamungu basi ne mwana hangu na mzaya wandu niko walaulie masiku ya leo wandu washashi umzadzangu ya nizaya duo niko ujwati mlaulie masiku ya leo mzadzanga umnono na mbaba hangu ya nizaya basi bandabo ne mru mshahangu de mru mshana mlola heshari ya shamungu ne mwana hangu basi yato wanasho hangu mika hadisi mina oleo eshele mru maatu jamba tsirongoze mru mshahe nai au mru mshahe tsimlaulia nai deo shaula de mwana msho hangu bamendo mzima shema siku ya leo ya Lailatul Qadr mitsi hadisi mina wandu wanchi wole mru mshe katila ule mru mshe ne mwana hangu katsimlaulia mwana sumayanga waje na mama hangu ngawe mnono mbaba hangu basi duwanro bas katide mru mshangu tidala ule maswali Lailatul Qadr tide mru mshangu tide mwana hangu timbaba hangu timdadza hangu yabo mitila ula mtu mratu jo jitabisha halindini mreponde au ni mjibu lewe masiku ya leo no ya maswali leo no au kambaba mru lazima mru mjibu mdadza mru lazima mru mjibu mru mshamru lazima mru mjibu mru msomese au kamdadza tu Aisha ni mri akanza juondrongo za hedini akaujaye soma na mdadza hatu Aisha yakahumsomesa mtume mdadza hatu Aisha akausomesi wani mtume wandu akaujoha Aisha wejawe renge ilmu yendi ya ladhimu aizo mengoni mumsiba mengoni mwema kafa ngojo parisa mru ya soma dini mri enda arabuni ya soma dini halola mwana mshe mru mshaye katina barongo ya dini ya juwa yabo ngabo faidenti yabo mru mshaho mru faidenti yani ngojo parisa mru ye fundi nguswalizo msirini ngujodo jazize mru mshaye mifundi na bale mru mshaye katsina mbandrongo ya dini ya ijua yawe mru mshaho ngujo kaunda faidenti ganzawo hayina nrongo mru mshaye mrasomese mru mshaye dini mraundemba wakati ya dosomesa mru mshaye dini mrasomese mru mshaye dini owanzani wake mabani hai kango una suala wamuzise kutona koyo aibu mathalani mrunge fundi wa dini awasomo dini halola mrumshi owanzani wahe gonziani wamuzisa suala la dini yebala mrufanja yebala suala jauja yambe katujua tunakayo aibu yambe msujua tunakabo yo selahonti mrumshamdu yauzisiwa ebale kamru atawaza mru amenye mrufanya yebala abasa abodo tsodamba mitsilolo ni fundi yobo memru fundi emru mangu fundi no setsetsilio ukame mru mangu asomo arabuni yengo msomeso ndi ayizonga bantu bokomndu kutsamba ngefundi ye fundi bashabo ofundi wake basi yani kana usomesa tamarongo daho ye fundi shabo fundi abodo tsodoja zemru mshoka mitisomo yabo wasoma mitisomo rahonawe hay yeba kujaparo hanse mru mshomo msomesa dini yemru mshauzi siwe bala jawi aya fulani yambaje kana kauju yebale kamru ngonzo atawaze ngiko yambaje kana kauju yebale kamru hamenyo udhu yengujo kofani kana kauju yabo faida hindi nganzo kamru amba somo dini halola emru mshaunde faida he ilimuila emru mshe ulumsomes undembe wakati umjulize ka hauzi siwa mabani haki wa Moses ekema baniha he wa Moses uka yebala ala fulani bale mana balendi yebala mjokofanya alafu yemru mshambe nsujua wanu kwajambe baji wewe ula takaseti kwajambe banuwe ulolwani mrufundije kutujwa tambarongo hata dotsoka ulolwani mrufundi basi hamba yende imamu mjini hanyu yende fundi mjini hanyu shakati usomesa barongo katina barongo jua yabo yoke tunamba faida hata ayuzu abwenga nzao bwa tukufu mru ya do profite wakati ya julize mru msha ya uislamu amba jao ndongo zamba jao hadithi amba jao yunu yamba jao yedemana bahemru msherenga yejua ekahende hatsanga nyede wandanzoni wahe mabani hayongo bwazima wanasha manda yongo bwazima shabwe jasuala ngojamba mru mshafunditsoyi
beshango watoto atiti beshamru mshange na 20 beshange na 24 beshangu jongu jambia wazani wahe yani beshamru mshange na mahamisha shi 20 23 ukasisirlo la watoto amada sirlo la watoto atiti 24 au ngasina ngena 24 shabo wala mwanamshe walo na 24 shekange deno wazani wahe yabo muzisa ngujo wajibu ka fundamba jao ile swala fulani fundamba ilo mrufanja yesu swala ilo mrufanja yede maana ya faida aizo tujumtani bwatukufu aina mri yashelezo wanahe mresheleze mrumshe mresheleze mrumme shatsindo karuda mokabano miti somo miti kaja oninga mena diploma na balate mrumshe katujwa tambarongo ya dini kutuma mbia tambarongo no tijao bwatukufu aizo atampaka dabo ngarjuzia iliri joto efatiha ilimfanye masiku ya leo yake masiku ya baraka na khair maudu ngarjo fanye darasa kawaida maudu ngejoka ya 18h kama Mwenyezi Mungu anamo maudu darasa 18h30 maudu darasa ngejoka ya 18h30 releze ezendongo mria kufanya zentsumbili za baki za Ramadhani hindrini iyo darasa muhimu ebo fundi mrufanya hindrini zentsumbili za baki za Ramadhani ilimru ya garde zenjema yafanya Lailatul Qadr ne zenjema yafanya Ramadhani pia de zendongo zabidi mru yafanye zentsumbili za mwiso. Comment on va faire les 2 jours qui restent ezen tsumbili zabaki ya mwezi 20 na mfukari ya maudu ne mwezi 28 ne mwezi 29 mtume hambari fanye muislamu yofanyaje nganzao rifanye darasa hiyo ngarjo yeleza maudu 18h maudu 18h30 ngarjo mwelezani namna ya bidiri fanye zentu zinu ngarto fatiha Mwenyezi Mungu anikeza khair bismillah na kumbushiriani masiku ya khair na baraka na ibada zinji wakati ngomshashi muendeleze ibada zahanyu ngartoe fatiha haja sonti piye masu ya leo yanu a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiy muhammadin sallallahu alayhi wasallam ngartoe fatiha bwa tukufu ra wadzadze ra wababara ndumaduhazi ilmu kaitina limiti besho mrunge mrukoko mrusoma ngodo joya mrukoko ya usoma edini mrumba ya usoma tsimpaka mna moto mtiti rowana sho hatu watiti roandwa